Akwate muso si feni kelente Ireba kili mununu Jeni kwate muso si feni kelente Nukudi Kibale lafia Dini kwate cheba si feni kelente Kireba kumulu kono erbe Kuno suro neruni meleke ni nefasi wo Ash Akera kurumamba Yala nine duma yara bidi yente sendala Nete se respire la Nine duma finya samarone kontana Ne yara bidi Maliyaw assalamu alaikum tuguni ambe folise aw be klinkilina mali wati na mali kono ani mali ko ka mo be kan laje nye fanta ani nani fe anga folise aw be klinkilina ma ouverture media bololo sanfé anga chaîne YouTube anga page Facebook aman kanu baw fo ka ira ka fo Chorno decrypte ko chorno ka wala ni o jëm kan damne aw yetu angu ya fishi bla do kun kono maliyaw ka aw la doniya ka fongo amina anga mali totiki bado reswa ni ale dumdi dalay a donné do kosobe demsen ngana do ngolo ba kandala ni wati na wa apprécier do demsen fe fada mamundo atoko ko Mariam Ba afishi kele ma chama ngorotora maw ya ira ka foku ukrotone do kaseka Mariam Ba kono ouverture media plateau ka ni o chorno decrypte ka émission ni wati na Mariam Ba a flen kerefe ni wati na Mariam Babu bina damine ayra boraka ye Mariam Ba ni wati na ko chaman deme na kunu fuka na blabila anda bina se akuma bawna mesema be maka wala awye fo etina to ko aman kan baw fo wala nyimando nya fanta ani nani fe menye shi Mariam Ba ma aka fuli la se awma yani anga do barokono Mariam Ba sumo ko bedi ça va Chorno parfenti la kon alhamdulillah ba shwetina ba irella bena chukumna parla de folikando bi bolo kan nyeshi en fleli bawma ok comme bela jeli fo fen fe kulo bina ni erla farafina ni farajela donc na foli bili ba bela jeli d'accord merci beaucoup merci Folika ko fe Maliyaw Mariam Ba ale seran fe yanno ambi anga sponsor officiel fo ko be wala nyuma don wati na W7 ni o keme ka jamukan ka jugoroma tonto amba mimbaw ni afire baw be fo ko wala nyuma don serela ki kuramu ni abolendo ni uba wala ko Nutrilak ambi adumbaw fana fo ka ira ka fo ni jamukan Maliyaw interview do uba ira ka fo kuma kan do baro do babu do kuma mun be ko anya tomo ka bo Mariam Ba yere kanu baw yoro andura dugu kono no bula kuma mun be mawda kuma mun be réseaux sociaux ka kuma mun be ko abeka buli Mariam Ba yere ka joni nga madu Maliyaw Mariam Ba na kuma bi ni ngana fo awko Mariam Ba asiran fe bi ka ira ka fo ko be dugu kono Mariam Ba ko ka binata aw tolonge kata aw nyeneje le 26 février ni o dogoku nata nye ati fo nere chorno ninga minongo amita ko nyenyini mumba to anga se ka décryptage nyuma ke akoka chuko muna asiran fe ne bo refo shuni clé on zigle bi ya mumba to ka se ka jamana yiriwa sira beka anga mali artistu fanandi to ko ula fiew on ba artistu de me sogo chuko ambo ke ami politique mo wele sportif fo ka ta se comédien ma artiste fvb ambo be reso plateau nga adaba kunye anga mali artistu anga se ku jugora ma tonto chuko na maliyaw ayra nyebe américain na ulubu ka artistu deme fu be Grammy Award tout so on va na bi fa anga artistu ka nano de do na tawla nga tinye fangu jugora ma tonto sababu la Mariam Ba ale b'an bolo kɔrɔ Maliyaw amina do baro kɔnɔ ayaw ka téléphone gɛrɛw la ayaw ka ordinateur gɛrɛw la ay do fara volume kan ni maa minnu bɛ sunala yu kunu ni minnu bɛ goroto la y'a fɔ k'a dabila u ka gɛrɛ joona jamukan daminɛ na Mariam Ba sera plateau kan baro bɛna daminɛ Mariam Ba i labɛn bɛ kɔni i labɛnnen don tite mboka d'accord donc ni wati na isiran fi ajaranye ambi akatika nyini ke afleli baw fe folo mo be kan la japa sangu 19h de forme woy malheureusement amon ka air so donc ambo akatika nyige mo fe folo maintenant kuma mun bambulo ka cha nga amba damine mun na folo I to yere sira ka balika poiti baw ballaki do sani du che ko chaira ko sobe bebi to fo demsenu fram go gorbaw ka muso gorbaw demsenu chorba beri ba fo Mariam Ba al mun dife nga Mariam Ba do be ato akira sabe fi yere ka page yere tar 1 million d'abonnés tellement que to yin ngora katar chuko muna bo nga fierté do parce que I malien mais nambi fe ki dadu yere la Mariam Ba joni nga may Chorno kuma dirani mi ala fo kala ni kira fo kam fani bani mbokolo bela jelefu Mariam Ba nyamakala dinyi nye jeli denye ngolo la Bamako ya kamoya
mais d'origine bɛɛ lajɛlen n ka cɛkɔrɔba ni n ka musokɔrɔba olu bangera Kayi. Donc n ye Kayizɛni fɛnɛ ye mais n bangera Bamakɔ yan ka lamɔ yan nɔ. Ka lamɔ yan mais aw ye yɔrɔ jumɛn kaw ye Kayi dugu yɛrɛ kɔnɔ. Kayi dugu kɔnɔ. D'accord mais an y'a mɛn ko i bɔra jeli du kɔnɔ k'i somɔgɔw dɔnnen don olu ye jumɛn. Bon Kayi jelikuntigi Seku Sakɔ Hamadu Sakɔ jelikuntigi 7 mɔden de ne ye ka bɔ Kasɔn hali sini sɔgɔma jelikuntigiya bɛ Sakɔlakaw bolo ne mɔkɛw bolo Kasɔn. Donc n ye jeliya sɔrɔ n fala la k'a sɔrɔ n bala la parce que n fa ye ɲamakala ye mais ale ma dunu fɔ a ma bala fɔ ale kɛra fonctionnaire de. Ale kɛra fonctionnaire ah ça c'est très bien donc o b'a yira u bɛ baara kɛ jamana ka baarakɛyɔrɔw la. Maire de Kounou a ye san 25 kɛ maire la. A ye san 25 kɛ maire la. Commune D kɔnɔ. Commune D Bamakɔ yan. A ti tɛmɛ o kan donc o b'a yira i ye Bamakɔ den fana ye parce que i ka ɲɛnamaya caman kɛ yan. N ye Bamakɔ den wolola yan ka mɔ yan. Ka mɔ yan mais maintenant mɔgɔ ye question dɔ poser ko i jamu ye Ba ye an b'a ye Ba ye fila de n'i ko Bapu lɔ o ye filaw ye. Anw ye banbadɔw ye anw ye fila ɲamakalaw de ye. Aw ye fila ɲamakalaw de ye. Awɔ anw ye banbadɔw ye. D'accord ɲɛ don o caman bɛ yen hali Njayilakaw ni Camanakaw yɛrɛ i b'a sɔrɔ o fana bɛ mɔgɔ caman na o la. D'accord donc o ɲɛna maintenant an bɔra ka i ka carrière musicale la Mariam Ba i sera ka bali ka don vraiment musique kɔnɔ a kɛra vraiment koba ye parce que n y'a fɔ cogo min na kuma dana bɛɛ y'i dɔn mais i da bɛ se ka se i ka carrière daminɛ ma wa i y'a daminɛ cogo di. Bon Thierno ne y'a min si fɛ ka salo bɔnbɔn si fɛ n y'a sɔrɔ so de donc n ta ma karaba quoi. A ma karaba. N y'a sɔrɔ so n bangera ka sɔrɔ n fa ka musokɔrɔba donc o kun ye ɲamakala de Kayi Sajo Kida bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn. Sajo Kida mɔgɔ dogolen tɛ donc n bangera ka sɔrɔ a b'an ka so mais n kɔrɔkɛ si ma ɲamakala kɛ ko bɛɛ dakan de n fa ye ɲamakala ye n ba ye jeli ye n yɛrɛ ye ɲamakaladen 100% de ye mais n kɔrɔkɛ si ma kɛ n kɔrɔmuso si ma kɛ ala nana musokɔrɔba n mamuso ka dɔnniya kalifa ne de la n fa ka du kɔnɔ. I fa ka du kɔnɔ i mamuso tun bɛ baara min kɛ a nana. N mamuso tun bɛ ɲamakalaya de kɛ ale tun bɛ dɔnkili de da a tun bɛ ɲamakalaya de kɛ Kayi kɔnɔ Kayi ni Bamakɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen. Amina yarabi nka o b'a yira maa si ma kɛ dɔnkilidalaw ka du kɔnɔ ne tɛ. Maa si ma kɛ dɔnkilidala ne fa ka du kɔnɔ ne tɛ mais n baw bɛɛ ye dɔnkilidalaw ye. I baw bɛɛ ye dɔnkilidalaw ye. N baw bɛɛ ye dɔnkilidalaw ye n tantiw bɛɛ ye dɔnkilidalaw ye. mais i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la wa a daminɛ. Bon baara o baara Thierno nɔgɔya b'a la komi gɛlɛya b'a kɔnɔ. Ne ye dɔnkilida daminɛ depuis n ka dɔgɔ n wolola sanfili kɔnɔ ka mɔ sanfili kɔnɔ mais n ye min kɛ n tanti bolo n m'o kɛ n fa ni n ba bolo Umu Sakɔ. Ale dɔnnen don kosɛbɛ ale dɔnnen don kosɛbɛ dɔnkilidala kun don donc n tun b'ale de bolo ni n taara congé la n b'a sɔrɔ dɔnkilida la a bɛ répétition ni fɛnw kɛ n'a ka voyage bɛ ou bien ni concert bɛ yen n'a tilala dɔnkilida la n bɛ don so kɔnɔ a ye fɛn fɛn fɔ n bɛ segin a bɛɛ kan donc k'a bɛɛ répéter n nana dɔnkilida kanu ten de parce que tout le temps n bɛ n tanti de fɛ yen n ye n tanti fɛ yen Tomorobugu RB Militi bɛ n bɛ n tanti fɛ yen donc dɔnkilida kanu nana don n na n ye dɔnkilida daminɛ depuis n ka dɔgɔ. Depuis ka dɔgɔ d'accord donc o b'a yira i y'a daminɛ depuis i ka dɔgɔ kosɛbɛ depuis n ka dɔgɔ fo ka na kɛ sisan donc mais i y'a daminɛ ni morceau jumɛn ye i hakili b'o la. I hakili b'o la i bɛ se k'i kan kɛru dɔɔni k'a kɛru dɔɔni an k'a dɔn k'a yira k'a fɔ i y'a daminɛ morceau min na n'a sɔrɔ i hakili b'a la k'a yira fana mɔgɔw la i kanubaw la ko Mariam Ba de bɛ plateau sanfɛ i kan fili. Jumaba beja yo lamiri dumaba ina be dalilela yo ninala la gumote nteme sigira son yo ninfala gumote nteme sigira son yo Khaso sigiradi nyuguba do bala yo tiɲɛ la i kan ka di papa et puis hinɛ b'i kan na kosɛbɛ donc o b'a yira i ye dɔnkilida daminɛ ni morceau de donc fo kana se sisan ma d'accord a tɛ tɛmɛ o kan vraiment Mariam Ba o diyara n ye kosɛbɛ mais an bɛ fɛ k'a dɔn tari i furumɛ wa. n furulen don. I furulen don
cɛ b'i bolo d'accord donc i cɛ ye joli n cɛ ye Abu Sisogo. Abusi bɛɛ b'a dɔn Abusi de la. Bɛɛ b'a dɔn Abusi. Monsieur Solo an b'a fɔ ni heure na. Donc o b'a yira k'a ɲɛ b'i la. Ɲɛ bɛ na. I y'i kan fili sisan dɔrɔn a yɛrɛ sourire dɔ kɛ o tɛ ya. D'accord donc maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn Abusi ko k'i ni Abusi ko i furucɛ don aw furu la donc bɛɛ bɔr'o kalama bi donc o b'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ ka douter hali dɔɔni dɔɔni a la c'est officiel maintenant aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo di. Cɔrno kumakan diyara n ye. D'accord. Abusi ye ne furukɛ de. A taara ɲini an ka so de. Cɛkɔrɔbaw ni silamɛw de sigira ani diɲɛ mɔgɔ ɲɛnamaw. Donc ka furu siri an ni ɲɔgɔn cɛ. N cɛ de don. N kamalen tɛ. N'a tɛ lu si la. Foyi foyi n b'a ka so. N furukɛ yɛrɛ yɛrɛ de Abusi. D'accord. N furukɛ yɛrɛ yɛrɛ de don. Ti tɛmɛ o kan donc dutu t'o la donc ni waati na fana an y'a ye vraiment a kɛ bɛ ka couple fɔlɔ parce que ale yɛrɛ ye fɔlikɛla ye e ye dɔnkilidala ye donc a ye gɛlɛyaw caman tɛmɛ yanni bi cɛ o tɛ wa d'accord donc o tɛ baasi ye Mariam Ba maintenant an bɛ fɛ ka na mun na o ye concert ko ye an y'a ye nin waati na ko i kɛmɛ ka concert belebeleba dɔ labɛn n'Ala ka jɛ le 26 février Inch'Allah dɔgɔkun nata ye n'Ala sɔnna i kɛmɛ ka mun labɛn i kanubagaw ye surprise la bon Cɔrno n'Ala sɔnna ma le 26 bi kunɲɔgɔn n ye concert dabɔ n kanubagaw n ka faniw n diyaɲɛmɔgɔw parce que n famana concert ma an tun ye concert ta depuis coronavirus fɔlɔ o selincini dugusɛjɛ Ala y'a kɛ concert reportera bana nana don dugu kɔnɔ donc an y'a jɔ an tilala ka date kura tigɛ tuguni date kura tigɛlen tuguni ko bana aggravé don donc k'an ka a jɔ fɔlɔ donc an y'a jɔ donc ni n ka mɔgɔw sigira tuguni ka hakili jagabɔ kɛ an ye nin le 26 ta bi kunɲɔgɔn k'a sara Ala la Babemba kɔnɔ Inch'Allah donc dosaraw ye joli ye et puis a ko bɛna kɛ cogo di dosara a bɛ daminɛ 1000 2000 1000 2000 de don d'accord donc n'i ye 2000 ta i bɛ t'i sigi ɲɛfɛ n'i ye 1000 ta i bɛ t'i sigi fo kɔfɛ o tɛ wa Ala ka concert ja Ala ka don yira n na a tɛ fɔ ne yɛrɛ kɔ nka an y'a ye ko surprise dɔ bɛ k'o la an y'a mɛn surprise bɛ k'o la concert don parce que ne ye kɔrɔfɔ mun mɛn ne ka ko sɔgɔbɛ la Maliɲɛnw a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ a y'a lamɛn kosɛbɛ maa minnu tulo t'a la a y'aw tulo nɔgɔ bɔ ni coton tige ka jaw la a y'a nɔgɔ bɔ kosɛbɛ parce que kuma ninnu a tɛ fɔ ka caya nin ko ninnu tɛ kɛ ka caya Mariam Ba ninnu sɔrɔ man di n'i y'u sɔrɔ dɔrɔn i b'a bɛɛ de ɲininkali kɛ u k'a bɛɛ fɔ siɲɛ kelen donc Mariam Ba donc maintenant concert don an y'a mɛn ko i furucɛ i ko k'i furucɛ Abusi an ka foli bɛ bila nin waati in na an y'a mɛn ko a tɛna ngɔni fɔ k'a bɛna micro de ta ka kuma parce que an y'a mɛn ko kuma b'a kɔnɔ n'a ma kumakan man ɲi parce que ko tile ka kalan Mali kɔnɔ sisan ko kow ka kalan kumaw cayara tiɲɛ don mun de bɛ yen bon ni ne ko m'o ɲɛfɔ yan sisan est ce que a bɛɛ tɛna tiɲɛ donc an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Babemba kɔnɔ n'i ko k'i b'a bɛɛ fɔ a bɛna Abusi tiɲɛ tɛ wa dan ngɔni dɔrɔn ma kuma b'a fɛ ka da Maliɲɛnw tulo kan le 26 Inch'Allah k'a sara Ala la mais o ye mun kuma ye ayiwa kuma ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn sa an bɛ ɲɔgɔn ta Babemba de kɔnɔ ayi ne bɛ fɛ i k'a kuma kɔri dɔɔni parce que pour que ka mɔgɔw sɔmi quoi parce que ne b'a dɔn i furucɛ don i n'ale de bɛ baro kɛ sufɛlaninw fɛ i bɛ to suru ka d'a ma i bɛ tiga wɔrɔ ka fara bɔ ka d'a ma a b'a bila da kɔnɔ Cɔrno ni bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn n'i yɛrɛ bɛ fɛ ka donc n b'a dɔn a b'a dɛn ka kuma ninnu kɔri ye dɔɔni k'a fɔ Mariam Ba ni n dara n bɛna nin de fɔ n'i ma nin fɔ a ma ɲi a ye mun fɔ dɔɔni c'est à dire que dɔɔni fɔ dɔrɔn mɔgɔw ka c'est à dire mɔgɔw dusu ka bɔ pour que u ka taa tɔ lamɛn quoi Cɔrno bon ni e yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ o ko kalama ani lamɛnbagaw ni filɛbagaw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Babemba kɔnɔ donc a tɛ fɔ ne ya Mariam Ba n ye don dɔ y'a fɔ ne tulo kɔrɔ k'i bɛ n'i den ka ayi mais an ka ɲɔgɔn sɔrɔ n hakili ma tila ka sɔn tuguni i hakili ma sɔn Mariam Ba bon cogo ma ɲɛ dɛ ne hakili y'i den k'a fɔ ne tulo kɔrɔ ne hakili i bɛna kuma kunni tigɛ ne hakili i bɛna fɔ ko bon ni Abusi taara a bɛna micro ta a bɛna fɔ Mariam Ba kanubaw ne yɛrɛ kanubaw aw b'a kalama k'a fɔ a bɛ tan donc ne hakili i bɛna dɔɔni fɔ olu kan dɔɔni ni min bɛ fɛ ka sɔrɔ ka kun tigɛ ka sɔrɔ ka virgule kɛ quoi ou bien ka 3 points kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Babemba la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Babemba la kumaw bɛ yen n'Ala sɔnna Inch'Allah k'a sara Ala ni kira la kumabaw n'Ala sɔnna Inch'Allah Allahu akbar nin tɛ fɔ ne yɛrɛ kɔ parce que ni kumaba fɔra mun na dɔrɔn ko baw de n'Ala jɛna ne k'a sara Ala la donc n'a kuma n'i y'a fɔ i tɛna ɲɔgɔn wɛrɛ fɔ tugun
an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen parce que cɔn nɔ e fɛ ka a ɲɛ dɔn donc ni ne y'a ɲɛ f'i ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen dɔrɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen awɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ d'accord a tɛ tɛmɛ o kan maliyɛnw k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko kuma bi a n'a furucɛ bolo ko sabula abusi o y'ale furucɛ de ye n bɛ sigi kɔrɔfɔ in kan a bɛ fɔli de kɛ a tɛgɛ ka di kosɛbɛ fɔliw la jarabi fɔli dumanw bamanan fɔli dumanw n'a y'a fɔ i b'i kunkolo kelekun i sigilen bɛ kasi walima i bɛ wuli k'i wuli ka dɔn dɔɔni kɛ o abusi kelen o de y'ale furucɛ ye tiɲɛ kumaw cayara Bamakɔ kɔnɔ kumaw cayara maliyɛnw ne tɛ fɛ ka kuma bɔ n da kɔnɔ bi parce que Maraba ye n dɔgɔmuso ye kuma ninnu an b'an baw caman kunna fɛn caman fɔra a ko juma nata ye parce que bi ye juma ye le 26 o fana bɛ bɛn juma de ma ko Babɛnba la ko a cɛ ko ŋɔni tɛ fɔ o don ale yɛrɛ bɛna micro ta ka fara furumuso kan ko kuma b'u kɔnɔ n'u m'a bɔ maliyɛnw k'a cɛ man ɲi u bɛna u kanubaw bɛɛ bɔ kunpan na ala k'o don jira n na ne yɛrɛ bɛ ye yen nɔ depuis 17 heures ne bɛ t'u kɔnɔ yen ala ka don jira n na o tɛ wa Maraba ok nka i ko kuma bɛna fɔ nka a ka fɔ dɛ n'a ma fɔ n bɛ segin ka n'a fɔ plateau kan i ko a bɛna fɛn dɔ fɔ nka i m'a fɔ ala ka don jira n na Mariamba an y'a ye k'a fɔ nin waati in na parce que ni artiste o artiste nana an ka plateau kan anw bɛ ɲininkali de kɛ parce que ne filɛ ne ka ɲininkaliw ka ca mɔgɔw b'a fɔ ko n ka sɔgɔbɛ-sɔgɔbɛliw ka ca parce que maaw de dan bɛ n na minnu sigin bɛ ka lajɛ n'i ma sɔgɔbɛ-sɔgɔbɛ u b'a fɔ cɔrɔ n'i ka baara kɛ kuma dɔ b'u kɔnɔ a ka d'u ye u ka fɔ quoi anw y'a mɛn Bamakɔ kɔnɔ ko i ni artistes bɛɛ man di k'i ni jeliw bɛɛ man di tari Mariamba ni foyi tɛ Mariamba ni maa si cɛ wa walima degun dɔɔni min ni dɔw cɛ cɔrɔnɔ o kuma diyara n ye kojugu i b'a dɔn kuma ma nɔgɔn ma nɔgɔn dɛ dɔnkilida ka nɔgɔn ne ma ni kuma ye kosɛbɛ ne yɛrɛ filɛ hali ne bɛ kuma ne bɛ to ka bisimila de fɔ ka to ka n'i sigi plateau la dagabana kuma la ne tɛ s'a la kosɛbɛ bɛɛ n'a cogo don donc ni mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ i ka di dɔ ye man di dɔ ye ne yɛrɛ tɛ ala deli diɲɛ kɔnɔ n ka diya bɛɛ ye parce que ni diyara bɛɛ ye si min bɛ ne la ni âge la a tɛ kun ne si la awɔ n tɛ ala deli n ka diya bɛɛ ye dɛ n ka di minnu ye olu bɛ n bɔ kɛlɛ tɛ ne ni diɲɛ jeli si cɛ mais n'i y'a dɔn i la ko man di ye cɔrɔnɔ se tɛ n ye dabali tɛ n ye n bɛ n yɛrɛ minɛ o ye se ye i b'i yɛrɛ minɛ o ye se n'i y'a dɔn i ko man di maa mun ye n'i y'a dɔn ko man di i bɛ yɔrɔ min tɛ sɔrɔ yen i bɛ niveau la an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen donc n bɛ n yɛrɛ retirer d'accord donc mais i y'a jateminɛ k'i ko man di dɔw ye wa ayi ni ma fɔ cɔrɔnɔ ne kɔni ko n'i y'a dɔn mɔgɔ min na man di ye n bɛ n yɛrɛ minɛ oui mais i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n tɛ se pour que n'i y'a ye a bɔnna a sigira a bɔnna de quoi bamananw b'a fɔ donc n'an tɛ chemin kelen kan dɔrɔn an tɛ chemin kelen kan de dɔrɔn bɛɛ ka taa ka sira fɛ ani waati na i ni bɛɛ bɛ chemin kelen kan alhamdulilah jeli bɛɛ dɔnkilidala bɛɛ foyi tɛ d'accord ok problème t'a la donc Mariamba non c'est à dire e ka jaabi ninnu ka di ne ye c'est à dire tu es bref i b'a fɔ dɔrɔn k'a ɲɛ dɔrɔn mɔgɔw b'a faamuya donc n'i ko fɛn de ye ni mun y'a faamuya cogo min na o don parce que bamanankan i y'a fɔ cogo min na kuma ma nɔgɔn i kan ka di ka tɛmɛ vraiment kuma kan bon maintenant Mariamba c'est à dire hali bi maaw tɛ ka da la kosɛbɛ k'e de bi yan min bɛ fɛ i ka jarabi dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ o ka di ne ye kosɛbɛ tan an y'a daminɛ n'a ye dɔrɔn ko Kodumani i hakili b'a la wa Kodumani morceau kura don ka ne to Tunisie a bɔra ka ne to yen sɔgɔma o sɔgɔma ne tun b'a lamɛn fo ne bɛ n kunkolo kelekun bon n jarabilen tɛ sa mais n k'u jarabi bɛ kosɛbɛ nka i b'a dɔn n'i y'a lamɛn i dusukun bɛ fa ji de la quoi n t'a dɔn i ye kuma ninnu bɔ yɔrɔ o yɔrɔ mais i bɛ se k'i kan fili dɔɔni hali bi k'a jira maliyɛnw na ko Mariamba de bɛ yan maliyɛnw hali bi a ye dɔ fara volume kan Mariamba de b'an bolo yan Mariamba la vedette a b'an bolo yan sanga b'a yɛrɛ la nin waati in na tɔgɔ b'a la kanubaw b'a kɔ a bɛna a kan kɛ o sisan a bɛna Kodumani fɔ an ye an k'an kunkolo kelekun kosɛbɛ Mariam kuma b'i bolo kunusuro ne duni yɛrɛ bi nin ye fasi bɔ Mariam kɛra Kodumani ye wallahi ala ni ne duma yɛrɛ bi nin ye n tɛ se n da la ne tɛ se respirer la ni ne duma fiɲɛ samayɔrɔ ye n tɛ kontaan na ne yɛrɛ bi nin don ayi b'a tɔ fɔ Mariamba yɔrɔ dɔ bɛ yen i b'o fɔ i ko sufɛ ko kuma in daminɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen i bɛ to ka ha ni hi fɔ yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ yɛrɛ ka di kosɛbɛ quoi n'i ye ha ni hi mɛn dɔrɔn ko nin ko in bon vraiment bon a ka ɲi sa an ka to tan an b'a fɔ bɛɛ ka taa morceau kura in lamɛn parce que morceau kura don a dabɔra jarabimaw kama maa minnu furulen don ani maa minnu bɛ fɛ ka furu kɛ a bɛ kɛ sababu ye kanu bɛ sinsin i yɛrɛ ɲumanna kuma in kɔnɔ ko gendarme couché olu kumaw bɛɛ b'a la ne yɛrɛ tun tɛ kuma dɔw dɔn n'olu bɛɛ fara n ka kumakanw kan
donc gendarme couché bi ko muno to kodini voilà parce que ni mobile bolla kana ale ka dro bi fande ka boka bi donc ala ka ko ke here Mariam bala ki koroni kai nga Mariam ali bianya e du kono kuma turumbe on yi ikanu bo de ka kuma takana amba duma ya fo chugo muna abi fuyeti ifana ba lakale ko mi make be ka famia afura ko ibi sexy film go ko sobe do ya fo nga commentaire la ko ibi labe ibi to ka jinu do ko sobe ani minijupu ka yele talon jawnka ko ni itemela chawo chala ibi to kamununu na nga sarige moy fen jama va ko la quoi kika sexy film nu sarige qu'est-ce qu'a kadi ire fuche parce que est-ce que abu siti kuma wa ko bi chugodi Chorno a jarani ko jugu ne ka arba demandi ay ka arba demandi nga arba demandi ni be kulumi kono donc aba demandi ne be se ka fini bedu mais fini do be ni no ntolu do fini do be tulu fini munu be se ka mo yoro bebo nti se ko ludo mais pantalon nuni fira ni mera ko sexy girl parce que akate ni che vegira e die jamana bege et abusi die jamana bege ay tout le monde que 4 fois et donc ne che nyele le do atara fanyme atara Paris nuni Espagne atara Amerique abusi iti miri ne retse ga jamana be fo ibi miri ne jamana o jamana na abusu ni basse go tara tourner ke no donc mo mi yala la fentina se ka bali o la tuguni jena te ga rekon la donc ne be fini munu do akari ne chere de akarai me fini bele le ba munu do mandai me fini sexy munu do le kadai do ara de to akika nu ara ba foko ngudo ni fini ba do ba foko mamine nyela tabusi nyele be pa na tikele adori no ate fo ya kada le re parce que ni on do be ba soro on flow na marakaw no nyi amuso eta mba fo ngaka tani mbambi kilia pour que chedo kana to kungulu kile kuna mais ale tikilia akadi ne che parce que ale re ka ordre ka ordre do aba ko to gibla sexu la akada le re nem na gira abusila ka leçon do dingira noro gino mu mabudi ka koka mina gira yɛrɛ la pour que a ka se ka n bilasira fɛn caman na o ko banna hakili la mɔgɔ ye faamuyali sɔrɔ la a bɛna maa caman don kunpan na parce que mɔgɔw tun y'a kuma fɔ k'i bɛ finiw don kosɛbɛ i bɛ sexe don est ce que a ka di cɛ ye fo dɔw yɛrɛ y'a fɔ kumaw la k'i b'a sɔrɔ i ka pression de ka bon i cɛ kan a tɛ se ka ko bɔ i ta la donc n'a ka d'ale yɛrɛ ka ban kuma t'o kɔ farafin cɛ ma farin ni abusi ye jumɛn ma fara ye farafin cɛ yɛrɛ ma farin ni abusi ye diɲɛ kɔnɔ farafin cɛ ma fara ye sira jumɛn ka ta a ti nkalon de fɛ a ti don maa si kɔ nkalon na muso tɛ se k'ale mara parce que muso t'a ka nasɔngɔ bɔ muso t'a ka so sara donc muso tɛ se k'a mara a bɛ muso furu diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ ale de b'i ka so sara a b'i ka nasɔngɔ bɔ ni miliyari b'i bolo i n'i ka miliyari de donc ala de y'o k'i garijɛgɛ ye mais ale b'a ka so sara a b'a ka courant sara a b'a ka ji sara diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen diɲɛ kɔnɔ ne cɛ de kelen don ka ne mara ale de kɛlen bɛ k'i mara ale de kelen bɛ ka ne mara ne tɛ se k'ale mara parce que ni min b'a busi la muso tɛ se k'a mara ni mun b'a la o ma ni jumɛn b'a la ani m'a sɔsɔ a t'a fɔ ko tu ka tila k'a nɛgɛ k'a jɛya mɔgɔ ma donc ne bɛ fini minnu don précisément n t'a don mɔgɔ ɲɛkɔrɔ a ka di n cɛ yɛrɛ ye a ka di cɛ yɛrɛ ne ye artiste de ye sari kan ka diɲɛ fini bɛɛ don sari kan ka fini sari kan ka oser de n'a fɔra mɔgɔ ma dɔrɔn ko sari donc i kan ka oser de kan ka oser ka fini mun don fɛn minnu ka di ne ye denmisɛnnin fitinin de ye i ye san joli donc ne ye denmisɛnnin fitinin de ye n ma kɔrɔ fo ka taa fɔ ko n tɛ se ka fini dɔw don o tɛ quoi o tɛ quoi i y'a faamu donc a ka di n cɛ ye ka jɛya mɔgɔ ma n bɛ fini minnu don a ka di abusi yɛrɛ ye n'a ma d'ale ne tɛ bɔ n'a ye da fɛ a banna donc hali n'a y'i wele heure o heure boli ka na jɔrɔ i bɛ boli ka na n'a ko i ka taa nin ji la i bɛ taa n'a ye fɛn fɛn kɛ i bɛ taa mais tana ka ko ma gɛlɛya kɔni a t'i tɔɔrɔ non a tɛ n tɔɔrɔ parce que ale bɛ art kɔnɔ ne y'ale sɔrɔ art kɔnɔ donc ani musokɔrɔba caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani jelikɔrɔba caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ n tɔɔrɔ parce que a b'a dɔn artisiya tabiyaw ye fɛn minnu ye a yɛrɛ b'a kɔnɔ ne y'ale sɔrɔ a kɔnɔ e y'ale sɔrɔ a kɔnɔ ne ye abusi sɔrɔ a kɔnɔ bi m'a bila fɔli la donc a yɛrɛ bɛ a tabiyaw dɔn a se ka pression kɛ nka au niveau la quoi parce que a b'a dɔn artiste kɔni artiste ka di diɲɛ bɛɛ ye bɛɛ bɛ se ka kuma artiste fɛ bɛɛ bɛ se ka gɛrɛ a la ka photo ta bɛɛ bɛ se ka a ɲini ka a dɔn quoi donc o yɔrɔ fanfɛla problème foyi tɛ ne cɛ fɛ n b'a fɔ o yɔrɔ la parce que a ma don ni diɲɛ mɔgɔ cɛ d'accord mais an ɲɛ b'a la a posé do photo la dɛ donc a bɛ ten tɔ a taara ka kɛlɛw man ca a dusu man bon a tɛ k'a la kɔni dɛ
jumɛn a tɛ kala cogo di a tɛ kala cogo di a tɛ se mɔgɔ ma mais a tɛ sɔn jɔnmaya de ma a tɛ sɔn jɔnmaya a tɛ sɔn jɔnmaya ma a tɛ sɔn jɔnmaya ma Abusi calmelen don a bɛ photo la cogo min na a bɛ ten yɛrɛ yɛrɛ de mais a tɛ sɔn jɔnmaya ma a tɛ tɛmɛ awɔ a tɛ sɔn jɔnmaya de ma mais Tarama karate ka kɔni ah Kolokani ka kɔmi don ko de ye Segu ka ye cogo min a dɔn Kolokani ka don olu dɛ o kelen kɔni an bɛ se bari cɛ la dɛ an bɛ se dɔ wɛrɛ kɔni na an bɛ se bari la kosɛbɛ d'accord an bɛ foli bila i furu cɛ nin waati in na a bɛ k'an lajɛ donc Mariam Bali bɛ ɲininkaliw bɛ yen u ka ca u ka ca dɛ an ma tila fɔlɔ maliyɛnw dun kulo b'ani kanubɔ n'i bɔra yan k'a sɔrɔ ne m'a tɛnku i la maaw b'a fɔ Cɔrɔnɔ bon i bɔra an jigi kɔrɔ dɛ o tɛ tiɲɛ ye hali bi maaw kɔrɔtɔ bɛ k'an kɔnɔ donc maintenant an bɛna se mun ma o fana ye ɲininkali wɛrɛ ye a ko bɛɛ Bamako dɛ dɔw ko Mariam Ba ko i bɛ bɔ jaw la u b'i labɛn bɛn a yɛlɛ ne ma kuma fɔlɔ e yɛlɛ da bɛrɛ wa k'i bɛ bɔ jaw la i ye cogo ka ɲi kosɛbɛ n'i ye n y'a fɔ cogo c'est à dire que a bɛ cɛ da don kuma la quoi i forme kɔni ka ɲi kosɛbɛ nazaraw b'a fɔ de ma ko forme extravagante ala ye forme ɲuman di ma kosɛbɛ wa cɛ bɛɛ ka laɲini ye furumuso ka nin forme dagabanaw sɔrɔ cɛ caman bɛ ten nka kumaw de caman bɛ bɔlɔlɔ kan bɔlɔlɔ kɔrɔ réseaux sociaux Facebook ni YouTube mɔgɔw bɛ sɔsɔliw la ko Mariam Ba k'e bɛ chiffon don i bɛ chiffon dɔn wa chiffon de bɛ kɛ sababu ye fɛn mun b'i la ni ala m'a d'i ma k'a diyagoya k'i yɛrɛ la i forme ye diyagoya yɛrɛ la parce que an b'a ye cogo min na kuma dɔw la an bɛ to k'a jaw ye dɔw b'a fɔ ko kuma dɔw la forme in bɛ fasa kuma dɔw la a bɛ kumaya donc bon n t'a dɔn n'a sɔrɔ waati peut-être i kɔnɔ fa dumuni de la n'o de b'a bonya walima n'i ma dumuni kɛ waati min na a bɛ fasa je ne sais pas mais i bɛ se ka i kanubɔ bɔ fili la parce que chiffon ko kuma in cayara an yɛrɛ t'a dɔn an bɛna mun fɔ tuguni ko n k'a kɛ ala kama ko n k'e ɲininka donc n y'a kɛ ala de kama k'i ɲininka tari Mariam Ba ka forme ko in a bɛ cogo di tan chiffon de bɛ don wa Cɔrɔnɔ i b'a dɔn nin kuma in bɛ ne la yɛlɛ kojugu cogo di tan a bɛ ne la yɛlɛ trop parce que bɛɛ n'i dancogo de don ala mana mɔgɔ da cogo min ni mɔgɔninfinw ko k'u b'o yɛlɛma k'o kɛ position wɛrɛ i b'a dɔn kuma ka ca trop kuma ka ca kosɛbɛ ni kɔrɔ min bɛ ne la tan ne y'a ta n ka cɛkɔrɔba wolo ba de la n ka cɛkɔrɔba ka muso ni ye ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye c'est à dire hɛrɛ mamuso n yɛrɛ wolo mamuso n ka cɛkɔrɔba ka musokɔrɔba kɔrɔ min bɛ na ne y'a ta o de la ni ye ne ye dɔrɔn i b'a fɔ n ka cɛkɔrɔba jɔlen bɛɛ n'a kɛcogo don donc Abusi ɲumanna a ko Mamu kana mɔgɔw lamɛn kana kuma i b'a dɔn bi mɔgɔ africain n'i ye hali fini bɔ i la k'i jɔ i man di mɔgɔ min ye u b'a ɲini ko f'a ka fɛn dɔ mele i ka ko la diɲɛ kɔnɔ ne kɔri ye n kɔri yɛrɛ de depuis ne wolola diɲɛ kɔnɔ ne ma chiffoni don hali siɲɛ kelen depuis ala ye ne da ne t'a dɔn chiffoni yɛrɛ ye fɛn min ye dugukolo kɔ kan n b'a ye jaw de la n b'a tɔgɔ de mɛn depuis ne wolola ne ma chiffoni don ne tɛ mɔgɔ farikolo misɛmani ye o i y'a faamu wa n tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ fasamani ye ko n'i ye ne farisogo yɛrɛ ne kan i b'a dɔn ko naturel don ne fari tɛ chiffoni tɛ Cɔrɔnɔ ne ye n farikolo sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba la parce que n ka cɛkɔrɔba tɛ mɔgɔ fasamani ale tɛ mɔgɔ fasamani ale tɛ mɔgɔ fasamani donc ne kɛra n ka cɛkɔrɔba de ye i y'a faamu wa n kɛra n ka cɛkɔrɔba de ye ɲɛda visage n ye musokɔrɔba ta o la donc farikolo sigicogo ne kɛra n ka cɛkɔrɔba de ye a n'a ka musokɔrɔba Sadio Kida ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen donc ko chiffoni donna kuma minnu bɛ chiffoni don kuma ni fɛnw na ko k'u vas-y Mamu kɔri yɛrɛ de don depuis ne wolola ne ma chiffoni don parce que olu ko ninnu bɛ na ni complexe de complexe dun tɛ ne la a complexe t'i la non complexe tɛ na donc foyi tɛ se ka ne la complexe e bolo o bɛ k'a kɛ ka i ni kanubaw bila ɲɔgɔn na k'aw fɔ ɲɔgɔn kɔ bon ne kanubaga minnu gɛrɛlen don ne la Cɔrɔnɔ ni muso groupe bɛ yan sisan n'i y'a fɔ ko chiffoni bɛ ne la problème t'o la ne ye min ye ne bɛ n yɛrɛ yir'i la o an muso damaw camancɛ la ni minnu ko chiffoni don n'a curiosité bɛ muso minnu na a ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan a k'an wele n b'a yira u la ko chiffoni tɛ o y'an muso damaw camancɛ la ye parce que complexe tɛ na n'i ye complexe la i b'a sɔrɔ kuma min bɛ ka f'i ma tiɲɛ de don donc complexe kisɛ kelen tɛ ne la diɲɛ kɔnɔ muso minnu bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn k'u ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u ka Mamu wele wala kuma bɛ bila pewu
Allahu akbar tete berika ne farikolo de ne ko ni busi yɛrɛ nin mɛ a bɛ to ka mun fɔ dɛ u bɛ to ka sifoni ko kuma ye non a bɛ se ka yɛlɛ de a bɛ yɛlɛ parce que ale ko ne ma ko Mamu kana nin kuma ninnu jaabi parce que africain n'i yɛrɛ farikolo n'i ye fini bula k'i jɔ i jugu b'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ko non ko i dɛsɛlen de don i y'a faamu donc ne farikolo de don n dancogo de ye nin ye diɲɛ kɔnɔ chiffon tɛ parce que complexe de bɛ na ni chiffon don ni ko ye Mariam ba vraiment kɔrɔfɔ ɲɛna hakili maa caman ta bɛ tugu kɔnɔ maa caman ta bɛ tugu donc an b'a fɔ ni a sigana bi muso minnu na cɛw tɛ dɛ an ka foroba chef k'a fɔ muso furulen don n'a a sigana bi muso minnu na k'u ka wuli ka jɔ kɛ u ka na lajɛ o la kuma bi ban pewu an bɛ se kɔrɔfɔ kan donc Mariam vraiment an b'a fɔ hali bi ko ninnu ala k'a sumaya parce que ko ka ca sisan kojugu voilà donc maintenant an bɛna se ɲininkali min fana ma ni kanubaw y'a ci o fana ye ko wɛrɛ ye an ɲɛ b'a la a bɛ san damadɔ bɔ n'i ma fili san kelen walima ne yɛrɛ kɔni commencera k'a dɔn a bɛ san kelen bɔ an ɲɛ b'a la page dɔw bɛ yen a pagew kan tuma bɛɛ an b'i photo ye u bɛ tɔgɔw kumaw f'i ma don o don kuma na sugu bɛɛ e yɛrɛ kuma la an b'i cɛ yɛrɛ tɔgɔ mɛn o pagew bɛ yan o pagew bɛ yen e kuma e t'o kalama de ne t'o kalama ne t'o ye o bɛ e t'o ye o bɛ yan a pagew bɛ yen mais ne t'o kalama ne t'o ye yɛrɛ tiɲɛ na tɛmɛ de kan sinon a pagew bɛ yen hali sura ou bien sɔgɔmada in na est ce que u ma dɔ kɛ ni dugu jɛra don o don hali n'u ɲɛ ko u kelen mana fili tuguni tile fɛ u bɛ dɔ fili sufɛ u bɛ dɔ fili an kɔni bɛ tile k'a ye photo bɛ a pagew kan tuma bɛɛ kumaw bɛ fɔ i ma bon an t'a dɔn mun de kɛra mun tɛmɛn'i n'u cɛ wa ne t'o olu pagew dɔn parce que n abonné t'a la n t'a dɔn k'u bɛ yen i t'a dɔn k'u bɛ yen non ne t'o dɔn k'olu bɛ yen maa si ma deli k'a fɔ ko page dɔw bɛ yen minnu bɛ k'i critiquer don o don si mɔgɔw bɛ n wele k'a fɔ ɲɛna ko page dɔw bɛ ka n critiquer mais ne t'a dɔn page min yɛrɛ don juste parce que n abonné t'a la n t'a dɔn page min don cɔrɔnɔ fo n'u bagara ma ka nkalon da na dɛ parce que u bɛ fɛn fɛn fɔ tiɲɛ tɛ o tiɲɛ tɛ non tiɲɛ tɛ nkalon da de don nkalon suru nkalon diɲɛ kɔnɔ mana dun tɛ basi fin n'aw bɛ fɛ ka fɛn min ɲɛdɔn sa n'aw tora k'o ye ne ka page kan walima n'aw tora k'a ye Mariam ba yɛrɛ da kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye hali n'i yɛrɛ faga i tɛ ja i jugu ye wa hali n'i yɛrɛ faga i jugu tɛ ɲuman f'i kan o t'a da yan i jugu b'a ɲini de diɲɛ don o don ka se ka problème sigi da la i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲini problème min kɔnɔ mais pour que tout ça ne t'a ye yɛrɛ n t'a ye abonné t'a la fo ni maa ye n wele k'a fɔ ye wa mɔgɔ bɛ n wele k'a fɔ ye n b'a f'u ɲɛna aw kana ci ma aw kana fɔ ɲɛna parce que n tɛ fɛ ka tɔɔrɔ ne tɛ fɛ ka tɔɔrɔ donc olu bɛ nin bɛɛ yɛrɛ la e t'a kalama wala n t'a kalama cɔrɔnɔ fo ni mɔgɔw y'a fɔ n ye parce que n abonné t'a la n t'a ye o ne ka vie yɛrɛ tɛ réseaux sociaux ye ne ɲɛsin bɛ n ka baara de ma n concentré don n ka concert de ka nin heure na mɔgɔ bɛ sɛgɛn mɔgɔ tɛ nin bɛɛ kɛ kuma la tiɲɛ na sinon hali a page dɔw n'i ma fili hali kunu ou bien sɔgɔmada n'an y'a mɛn ko u kɛmɛ ka ko i cɛ convoqué walima i yɛrɛ de convoqué n'o nkalon don ne ni n cɛ tun bɛ répétition de la bi an bɛ ka ko dumaninw labɛn an kanubagaw ye vendredi bi kunɲɔgɔn ba bɛ n ba kɔnɔ a bɛɛ ye nkalon cɔrɔnɔ mɔgɔninfin yɛrɛ tɛ se k'i miiri ala la diɲɛ kɔnɔ ko ala bɛ ka nkalon da i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na a bɛɛ ye nkalon de ye a bɛɛ ye nkalon ne bɛ Facebook sanfɛ dɛ n bɛ réseau kan n bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan mais obligé tɛ ko fo n ka abonné a la abonné t'a la o n t'a ye o i t'a ye non ne t'a ye fo ni mɔgɔ y'a fɔ n ye o ou bien u bɛ fɛn fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ye nkalon de ye n'i man di mɔgɔ ye a se ka ɲuman f'i kan dɛ fo ka diɲɛ wuli a tigi tɛ se ka ɲuman f'i ka diɲɛ kɔnɔ wa ne yɛrɛ tɛ fɛ aw ka ɲuman fɔ ne kan koyi a ye n ta don o don parce que n'aw ye ne ta mɔgɔ baw bɛ hinɛ ne la ka n wele ka hɛrɛ kɛ ne ye n ka abonné bɛ yɛlɛ ne tɛ fɛ aw ka ne bila yɛrɛ donc n'u ye fɛn fɔ don o don mɔgɔ ba dɔ b'i wele ka hɛrɛ dɔ k'i ye awɔ ka hɛrɛ kɛ n ye ko n kana kuma u bɛ hɛrɛ jumɛn kɛ wari diɲɛ i tɛ miiri diɲɛ hɛrɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ cɔrɔnɔ ne ye fɛn bɛɛ sɔrɔ nin ko ninnu na awɔ Mariam i kelen ka di da kan tuguni dɛ n bɛ yan dɛ i y'a mɛn n'i ye dɔ sɔrɔ i ka n wele donc kana n bila a bɛ dɔ fara n ka abonné ni n ka ko ni n ka fɛnw kan alhamdulilayi i b'a sɔrɔ mɔgɔ 100 tɛ ne dɔn o bɛ ne dɔn donc kana ne bila yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ mais minnu bɛ ka page minnu bɛ ka ne dɛmɛ olu fana ye joli page minnu bɛ ka ne dɛmɛ an y'a mɛn dɔw bɛ k'i dɛmɛ olu bɛ k'i lafasa ni dɔw y'i tan dɔw b'i lafasa don o don yɛrɛ an b'a ye réseaux sociaux kan hali n'i tɛ fɛn k'a ye dɔ b'a partager ka na olu tɛ nkalon de fɛ cɔrɔnɔ ala ye bɛɛ sɔn a sɔn cogo la ala ye bɛɛ sɔn a jatigi la ala ye bɛɛ sɔn a ka wagatinin kɔnɔ n'ala ye min di min ma tuma min na an k'o kusa n'a ye miliyari di dɔ ma i b'a sɔrɔ ala y'o tigi de ŋaniya n'o miliyari ye i y'a faamu wa n'a ye diɲɛ di mɔgɔ min ma i b'a sɔrɔ a y'o tigi ŋaniya ni diɲɛ dili de o tigi ma
donc ni buna hadamaden sen fila bolo fila e dɔnnen tɛ n'i bɛ se ko la n'i ye denkisɛ ye i b'i yɛrɛ yira a tigi la de dɔrɔn a banna e point c'est tout ne b'o de dɔn denkisɛya ni belebelebaya ye n'i ka farin dɔrɔn sani k'i da i ka soba kɔnɔ walima k'i da climatiseur ba kɔrɔ walima k'i da kobaw kɔnɔ dɔrɔn ka mɔgɔw negi e dɔnnen tɛ i b'i sigi de dɔrɔn wa i bɛ n'i jɔ a tigi ɲɛma dɔrɔn ko ne ni e de don e ye mun fɔ e ka kuma ta ne b'olu de dɔn denkisɛya ye mais n'i y'a fɔ ne kɔfɛ je m'en fous parce que ne yɛrɛ de ye maamu ye e yɛrɛ de ye maamu ye a kana siga a yɛrɛ ne yɛrɛ de ye maamu ye n'i ye diɲɛ fɛn fɛn fɔ ne kɔfɛ o y'i da sago de o de b'i ni lafiya i jugu min b'i ni i jugu lafiya heure bɛɛ minute bɛɛ a b'o de kɛ o min tɛ lafiya se k'o kɛ dɛ donc page minnu bɛ n dɛmɛ o tɛ nkalon de fɛ diɲɛ kɔnɔ ko ala k'u sara awɔ k'ala k'u sara u k'u vasiw kana dabila parce que n'u y'a dabila kow ma ɲi dɛ mɔgɔ minnu bɛ ne wele kɛrɛfɛ maamu kana kuma ka miliyɔn ni fɛnw di yan o bɛ jɔ dɛ k'u k'an ta mais Mariam i ka seri i ka mɔgɔ dɔ ten mun bɛ k'i ka communication gérer parce que u bɛ ka kuma caman fɔ pour que o tigi ka se ka i yɛrɛ kanubaw bɔ fili la parce que kumabaw bɛ ka fɔ a kɔnɔ kuma caman komi i yɛrɛ b'i ta kan mais i ko mɔgɔw b'i informer k'i bila cɔrɔnɔ i b'a dɔn i kɛra cogo cogo fo conseil baga ka k'i la o ye tiɲɛ i kɛra cogo cogo fo ladilibaga ka k'i la i kɛra cogo cogo f'i ka dɔ lamɛn o ye tiɲɛ donc ne bɛ mɔgɔw lamɛn n bɛ mɔgɔw lamɛn mɔgɔ minnu bɛ n wele maamu kana nin kɛ kana nin kɛ kana nin kɛ diɲɛ kɔnɔ n cɛ yɛrɛ ye n ka conseil belebeleba ye aw si sɔrɔ n b'a fɔ ni heure la n ka conseil belebeleba ye n cɛ ye n ka conseil ye n balimaw ye n ka conseil ye diɲɛ mɔgɔ ɲuman minnu bɛ n wele maamu anw ɲɛ b'a la min bɛ ka da i ka diɲɛ kɔnɔ denmisɛnniya la mais kana diɲɛ fosi fɔ a bɛɛ to ala ma i y'a faamu wa donc n'i kɛra k'i tɛ mɔgɔ lamɛn ko conseil baga t'i la donc i bɛ fɛn de kɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min man ka kɛ o conseil baga bɛ ne la parce que ne furulen don cɛ min ma suna ni farida la o bɛ ne conseiller n balimaw bɛ n conseiller n jatigiw bɛ n conseiller n jeliɲɔgɔn minnu bɛ n fɛ olu bɛ n wele ka n conseiller maamu kana nin kɛ kana nin kɛ kana don ta donc ne bɛ mɔgɔw lamɛn trop ne sigilen b'o mɔgɔ lamɛn de kɔnɔna la ani n kanubaga minnu bɛ n wele ko kana kuma kana nin kɛ kana nin kɛ n sigilen b'o de kɔnɔna la donc wala ka baki ma di ma fosi k'o la non ne t'u dɔn yɛrɛ mɔgɔ bɛ ne tɛ mɔgɔ minnu dɔn i y'a faamu n t'u dɔn i y'a faamu wa i y'a mɛn ni mɔgɔ bɛ se ɲɔgɔn ma i b'a dɔn de donc fantôme de don ne t'u dɔn fantôme ne t'olu dɔn u kana dɔrɔn n'i ma ɲɛ bɛ mɔgɔ la gosi i bɛ nkalonbaw da la k'i sigi ka nkalonba da la donc i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ fɛn min fɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ nkalon suru nkalon fɛn fɛn bɛ ka da ne na ne ka fanu a bɛɛ ye nkalon de a bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon n'a bɛ fɛ ka bɔ a tiɲɛ kalama n'a ye fɛn min bɛ n yɛrɛ da walima n'a ye fɛn min bɛ n ka page kelen de bɛ ne bolo diɲɛ kɔnɔ Mariam Ba Lagare n ka page officielle n yɛrɛ ka compte bɛ yen Mariam Ba n'a ye fɛn fɛn ye olu kan o ye tiɲɛ ye mais n'aw ye diɲɛ fɛn fɛn mɛn yɔrɔ tɔw la a bɛɛ ye nkalon a tɛ tɛmɛ nka Mariam Ba donc komi i yɛrɛ ko ten k'a bɛna taa don a mugu n'a ɲɛɲɛ la le 26 février ni ka se ka fɛn caman fɔ aw kanubaw ye ko Abusi yɛrɛ ko k'a bɛna micro ta k'ale tɛ ngɔningɔni don yen ale bɛna micro ta ne ye dɔnkili da ale fana b'a kan ja a fana bɛ kuma caman fɔ k'i accompagner walasa hali bi a kanubaw ko u ka se ka bɔ fɛn caman i y'o de fɔ kɛnɛ kan donc an b'a fɔ hali bi ala ka ko in k'a don jira an na Mariam Ba i ka projet nataw ye mun ye i kɛmɛ ka mun labɛn i ka projet nataw album walima mun b'i bolo don nataw la concert kɔfɛ bon projet bɛ n bolo ni ala sɔnna ma voyage bɛ n bolo n bɛ taa La Guinée le 5 mars n bɛ taa concert belebeleba la La Guinée ni ala sɔnna voyage wɛrɛw b'o kɔfɛ k'a sara ala ni kira la album fɛnɛ bɛ nalen ni ala jɛna album fɛnɛ nana an b'o deli ka sigi o y'i ka album fɔlɔ ye o ye n ka album fɔlɔ ye o bɔ waati jumɛn Inch'Allah a bɛ bɔ a tɛmɛ donc i bɛ tila ka taa concert la jamana wɛrɛw la France ninnu don nata la olu bɛɛ bɛ kɛ don nata la olu projet bɛ yen olu projet d'accord ala k'a ko kɛ hɛrɛ donc maintenant maliyɛnw hali bi Mariam Ba de b'an bolo an sera jɛmukan kuncɛyɔrɔ la ka yira aw la k'a fɔ Mariam Ba a ye mun fɔ hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ a la a y'a yira k'a fɔ munumumukan minnu bɛ fɔ sufɔni ko in na a ye a pereperelatigɛ o ye k'aw bɔ kunpan na o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ pagew kɔni an b'a ye page caman kan u bɛ tile ka photo bila ka kuma caman fɔ a kan don o don kuma minnu bɛ yen ko a bɛ mɔgɔw dabali ban don o don donc n y'a ɲininka a la n ko tari mun b'a n'u cɛ a yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ t'o kalama o yɛrɛ ne dabali ban fana donc a ko ko kuma b'u bolo k'ale n'a furu cɛ ni ka se ka ɲɛsin hali bi maa minnu bɛna taa u lamɛn k'a bɛna micro ta ka fɛn dɔ de fɔ parce que ko n'a kuma n'u kɔfɛ tuguni k'a tɛ dɔwɛrɛ fɔ i m'o de fɔ wa ko bɛ k'i ka kuma dan ye
parce que k'i mɛna i titi ka fɛn fɔ ni kuma n'o don dɔrɔn a banna n'ala sɔnna ma ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka bɔ kow kalama donc ala de ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ cɔri don mɔgɔninfin ka da ala la dɔrɔn n'i dalen tɛ ala la i bɛ ko caman kɛ awɔ n'i dalen t'i yɛrɛ la i dalen tɛ ala la i bɛ ko caman kɛ maa min dalen don ala la n dalen don n yɛrɛ la n dalen don n ka population la donc an ka ɲɔgɔn sɔrɔ babɛma kɔnɔ kuma bɛ n bolo k'a da aw tulo kan ŋunuŋunukan fɛn bɛ fɔ i kan i bɛ n'o bɛɛ de fɔ kuma n bɛna kumaw lamaga i cɔri dɔn n'a fɔra e yɛrɛ kɔ a tɛ fɔ ne kɔ a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ parce que n'a lakalila i ye dɔrɔn a man ɲi a man ɲi d'accord a tɛ tɛmɛ o kan Mariam Ba maintenant an bɛna i labila nka an tɛ se k'o kɛ hali bi an bɛ fɛ i ka yanni k'i ka kuma laban di i yɛrɛ kanubaw ma n bɛ fɛ hali bi i k'i kan bila tuguni parce que kanbila in de bɛ ne fo yan parce que ne yɛrɛ bolo kanbila in de ye nafa yɛrɛ belebele parce que a ka dɔn ko talent b'i la y'a donc ne ta ye kuma ba ye ne tɛ se dɔnkili la ale b'e lamɛn i b'i kan de fili i yɛrɛ ɲɛna i se dɔnkili la ka tɛmɛ kuma kan donc i kan wɛrɛ fili tuguni i kanubaw tulo b'i la n'an tilal'o la an bɛ kɔrɔfɔ laban d'i ma mun b'i bolo ka ɲɛsin jama silamɛ ma i yɛrɛ kanubaw ma ŋunuŋunukan minnu bɛ fɔ i kan su ni tile i ko k'i bɛna t'u bɔ kunpan na k'i tɛ fɛn k'a fɔ yan i m'o de fɔ ne wa ou bien kuma caman fɔra i kan dɛ yari i yɛrɛ a bɛɛ bɛ an y'a kun tigɛ nka i ko k'a to concert dɔ la ok donc maintenant i kan fili Sorwa jime Sorwa suluma sayara soke samagani mone katajo wiyu kumani cheyini tunyamanga mugo bunyale londo mesolo kilila la kasanu ndali masake la katelim fana ne be sulu kilila nga jama ne ka jama mamu kanu baga bella farafina ni farajala munu mene fe aw bembo munu me alamata malla jula la gane fe alu bembo munu mene fe ni na kanu chama chawalela alu belebo ala kana foske ne kanu magalu la jeni alkiyama munu tene fe fene ku merci ntanyini ndali masake fe akandia jiebe ni mahudu yara jiebe ateku kona wala wale mamushila le 26 babe mala chorno ko babe mala le 26 vendredi do bi ku ñogo ndoro malien dew anga ñogo soro babe mbala wuyu kolube alamata malla jugula la gari bolo kada jama kuloka ala kalibona ke feminye ona la kaliba manyare ngona la kaliba manyare ona la kaliba manyare kuma yerele nindi abe do butale ka do fara kele ouverture media cherela do i kan kadi kosobe i kan kadi de i ko baflu mam kan wono Mariam Ba chorno mam yele bezi yaro de abu sie bezi parce que ni ko willa non to ko ma do ala tirisi donc bezi tigi yɛrɛ bɛna taa bezi di aw ma babe ma kɔnɔ a dugusɛjɛ aw bɛ taa n'a lakale n'ala ni kɛra jɛnɛ n'a ye kuma minnu bɛna bɔ i da ko nɔgɔw tɛ san ka taa e yɛrɛ ka taa cɔrɔ na a kana fi kɔ ko nɔgɔw de don donc an ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kanubaga bɛ fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubaga n dɛmɛbaga ni mɔgɔ bɛ n sɔn jatigiw n kanubagaw minnu bɛ n wele ka conseil belebeleba di yan nɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛɛ sara bɛɛ ni ce a yɛrɛ ye a y'a kɛ aw yɛrɛ ye kuma foyi tɛ ne da ni ko ɲagalibagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a nuji b'a faga daji b'a faga ne bɛ yan aw de kama maliyɛn denw ne bɛ yan aw de kama ka to ka aw tulo kɔnɔna ɲɛnafin bɔ ka dɔnkili dumanw d'aw ye ka kasɛti dumanw bɔ aw ye ka kilipu dumanw bɔ aw ye donc n'o ye tiɲɛ ye donc ala ka bɛɛ dɛmɛ i ka sira kan ala ka bɛɛ sɔn i ka sira kan kasara ala la chorno merci beaucoup Mariam Ba bi yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maliyɛnw hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ Mariam Ba ka kɔrɔfɔw la kuma minnu bɛ k'a y'u ci an ma an sera ka bakurubaw kuntigɛ a ye nka ko an kana don a kɔnɔna na ni o ye le fond an ye forme fɔ Mariam Ba ko ka fond to a yɛrɛ ma fond ye mun ye ko n'an y'a bɛɛ fɔ yan k'a man ɲi
ko sabula ko abusi ko ka kuma tɔtɔ a ma a ko ten ko ka kuma tɔtɔ a yɛrɛ ma ko concert don ni o ye juma nata ye ko ale yɛrɛ bɛna micro ta ka fara Mariam ba kan kuma minnu bɛ ka f'u ma dugu kɔnɔ ani ŋunuŋunukanw k'u b'a a fɔ yen u b'a jaabiw fɔ yen. Cɔrɔnɔ kuma cayalen don. Ne cɛ yɛrɛ de abusi a ye ne furu de. Awɔ ne cɛ de don a ye ne furu de Suna ani Farida a ye ne furu. Gɛlɛya foyi ma don a la. Non a ye n furu de a taara maa taa kuma ni kanu a taara ma ni furu de k'a bɛ furu ne kɔni bolo furu ye Ala ta de furu bɛ lawurusi de kɔnɔ maa mun tɛ ni n kamalen tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ni cɛ de don furu kɛ a ye n furu de Suna ni Farida la. Awɔ a ye ne furu de Suna ni Farida la donc ne tɛ kuma caya kun dɔ diɲɛ kɔnɔ parce que Ala de ko k'an ka furu kɛ furu dun bɛ lawurusi de la a ye n furu de n kamalen tɛ finko jɛko n furu kɛ yɛrɛ de don n ye den wolo ka d'a ma. I ye den wolo ka d'a ma. N ye den wolo ka d'a ma n ye den cɛ wolo ka d'a ma wa n den caman kɛmɛ ka so fa n bolo yen nɔ. Ala ye min dɔn o wasara. A ko bɛ. Donc n cɛ de don ka jɛya mɔgɔ ma a ye ne furu de Suna ni Farida la n kamalen tɛ dɛ an tɛ lusi fɛnɛ la n cɛ de don. Awɔ. Jɛlen don nin bɛ kuma caman yira dɛ Mariam ba yarɔ. A tɔ bɛ fɔ Babemba la inchallah. Mais i t'a kuma parce que ne bɛ fɛ i ka kuma dɔ kɔrɔ yanni k'i bila de quoi Mariam parce que i tɛ se ka na ne ka plateau ka taa ta juguya nin na. Kuma dɔ kɔrɔ ye sa. An k'a to Babemba la. Non ayi sa. N bɛ min jɛya dɔrɔn n'i ye kuma caya k'u ye ka kuma yɛrɛ caya diɲɛ kɔnɔ ne cɛ de don. I cɛ don. N kamalen tɛ n foyi tɛ Ala de ko k'an ka furu kɛ furu dun bɛ lawurusi de la diɲɛ kɔnɔ. Donc a ye n furu de Suna ni Farida la Cɔrɔnɔ ne bɛ fɛ ka kuma tɔ ɲɛdɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ. D'accord. Kuma bɛ abusi yɛrɛ bolo k'a da jama kulo kan. Bana problème t'a la. Ok bon n'i ka kumakanw minɛ ni tɛgɛ fila ye n da de. C'est-à-dire n ko bɛna mun fɔ i ye nin fɔ k'a kunbɛn donc n ye n da de tɛ kuma. I m'a fɔ ko n ka sabali wa. Sabali. Ko n ka sabali. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ vendredi don Babemba la. Bana a tɛ tɛmɛ. Inchallah Ala k'o don yira. Ni donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma kuma ma nɔgɔn dɛ. Bana. An bɛ yan kulonkɛ yɛlɛ de kama. Merci beaucoup Maliens an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi Ala k'an to ɲɔgɔn ye ouverture média la an y'o de fɔ an sigilen don jamanadenw de ye diɲɛ fantan ani naani fɛ aw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka plateforme bɛɛ kan an bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ Mariam Ba Lakare ale de tun b'an bolokɔrɔ bi a dɔnnen don bi ka sababu kɛ a yɛrɛ ka dɔnkili dacogo ye kanubaw b'a la a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna concert kɛ an y'a wele ka na kumakan minnu dira an ma a bakuruba an sera ka caman fɔ a ko k'a belebelebaw ko k'olu to concert dɔ la k'an ka sabali yɛrɛ de k'a da bɛna s'an ma wa n'a da ma s'an ma n bɛna fɔ yan nɔ n k'a da ma s'an ma Maliens ne b'o walawala yan a ye dɔgɔninya t'o la dɛ i y'a faamu o bɛ kɛ donc k'a yira aw la k'a fɔ Ala ka juma yira an na Ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi Ala k'an to ɲɔgɔn ye Niga Fama ni o ye NF Mama mɔgɔ ye k'olu fana ka concert ko o bɛ sini ni o ye sibiri ye 26 mars la weleli bilalen don denmisɛnninkɛnɛw bɛɛ fana ma mun b'a to a ka se ka taa Niga Fama mɔgɔw fana soutenir u ka concert duman na an b'a fɔ Ala ka ko ninnu bɛɛ ja an ka artistes hali bi Ala k'u dɛmɛ u ka kɛwale ɲumanw na merci à toutes et à tous ne yɛrɛ ka foli bɛ bila n kanubaw ye Cɔrɔnɔjɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir merci. Merci beaucoup. Double 7, double tes limites. Ka terrain san ka taa sɔrɔ maa wɛrɛ ta don dugukolo ko fɔ ɲango gɛrɛgɛrɛw o jɔrɔ wa o banna pewu pewu sabula baarayɔrɔ b'an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la a bi waati jan bɔ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko entreprise de prestation de service APS min bɛ se ka aw kisi nin bɛɛ lajɛlen ma awɔ k'aw kisi nin bɛɛ lajɛlen ma APS maaw ka baara ɲɛsinnen don kow sɛgɛsɛgɛli de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukolo kow Maliens kunnafoniya duman kɔni ma tɛmɛ nin kan dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ jamana kɔ kan n'aw kɔni bɛ fɛ ka kunnafoniya lakika sɔrɔ aw ka